here we go. Let's meditate, okay? Vamos a meditar Before you get sleepy. antes que les dé sueño. So the lion's dance has 5 parts. La danza del león tiene 5 partes. My goal this week is to do 4 with you. Mi objetivo de esta semana es hacer 4 de las 5 partes contigo. You know, in the television, they always stop the program at the exciting part and you have to look next week. En la televisión siempre se detiene, se acaba el programa en la parte más emocionante para que continúe y estés emocionado para la siguiente semana. So part 5 next time. Así que el próximo año la parte 5, Then you have to come back. para que regresen. So today we're just going to do the first and second parts, okay? Hoy vamos a hacer la primera y segunda parte. Which means we go up the elevator 9 Subiremos, 9 floors, 0 to 9, 0 to 8. subiremos por el ascensor de 9 plataformas meditativas, 9 pisos. Then at the 9th floor, we'll take a trip to our past life. Y en el 9º piso haremos un viaje a la vida pasada. Then we're going to add some emptiness. Y ahí es cuando agregaremos vacuidad. And then we start the second part, which is it's just easy, go down the elevator. Y la segunda parte es bajar el ascensor, es más fácil. Personally, I just time each step, you know, if I'm in a big rush, 5 breaths each. Si tengo prisa, cuento 5 respiraciones para ir por cada piso. On a normal day, 10 breaths each. En un día normal mi práctica consiste en 10 respiraciones en cada piso. On the weekend, 20 breaths each. En el fin de semana, 20. Of course, the trip to your past life, I just take as long as it takes. El viaje a la vida pasada me tomo el tiempo que sea necesario. Okay, ready? ¿Listos? What did Buddha say is the first step of meditation? ¿Cuál es el primer paso de la meditación que dijo Buda? Yeah, Scott discovered this text, ancient text. Scott descubrió este texto antiguo. $500 pesos? Yeah. If your phone goes off, 500 pesos. Si su teléfono suena o vibra, 500 pesos. For me, right? Or for team? For Americans, it's dollars. $500. Nah, Yeah. depends on who it is. Depende de quién sea. Okay, here we go. Vamos. This meditation is easy because in the beginning, you just listen to all the people in the room who are moving. Esta meditación es fácil porque al principio lo único que tienes que hacer es escuchar a toda la gente del cuarto que está haciendo ruido. Okay, we'll stay here for a few breaths. Nos quedaremos aquí unas respiraciones. Just relax. Solo relájate. We're not doing the real meditation yet. No estamos haciendo la meditación real ahora. You're just warming up your meditation mind like you warm up your legs before the World Cup. Solo estás haciendo calentamiento de tu mente meditativa, como si estuvieras calentando tus piernas antes de entrar a un partido de la Copa del Mundo. And see if you can get this. You know, there's this old thing called fly paper for catching flies. Hay un papel para atrapar moscas. And the fly lands on the paper and cannot. First it buzzes around and then finally it lands on the paper, then it cannot move. Y cuando la mosca que está volando toca el papel, se queda pegada al papel y ya no se puede mover. So first your mind will fly around a little bit thinking about, what are you going to do today? Tu mente estará volando, divagando en pensamientos de qué vas a hacer hoy. And then bring it to one of the sounds. Maybe it's a bird sound. We hired the hotel to make car sounds later. Uh-huh. Luego lleva tu mente y concéntrate en alguno de los sonidos, quizás en los pájaros. Nosotros contratamos a los del hotel para que hicieran ruido más tarde.
And let the fly of your thoughts land on one of the sounds. Y deja que una de las moscas de tus pensamientos se quede pegada en uno de esos papeles, And then en uno de los sonidos. glue it on that sound. Y entonces cualquier pensamiento distractor que tengas, lo adhieres a uno de los sonidos. Okay, let's go. Vamos. 10 breaths here. 10 respiraciones aquí. Okay, let's go to the first floor, European style. Vamos al primer piso, modo europeo. And just come to the heart beating in your chest. If you're alone in your home, maybe you can hear the heart beating, but in a group like this, probably you will feel it in your chest beating. So glue the fly of your mind to the heartbeat. Ahora vas a concentrarte en la sensación del latido de tu corazón en el pecho. Si estuvieras solo en tu casa y no en un grupo, puedes incluso escuchar la sensación. Así que cualquier pensamiento que te intente distraer, lo adhieres, lo pegas como si fuera una mosca que se pega a ese papel. Y al objeto al que se pega es el latido del corazón. Now we'll go to the second floor, European style. Vamos al segundo piso, modo europeo. Come inside of your heart, bring your mind inside of your heart. Lleva tu mente dentro de tu corazón. But it's not dark and wet and kind of strange. No es un lugar ni oscuro, ni mojado, ni raro. It's a pretty nice city apartment with lots of light.
Es como un departamento de lujo, bien iluminado, bastante amplio. And the walls are beating with the sound of the heart. The walls are the walls of the heart. Y las paredes son las paredes del corazón que están latiendo al ritmo del corazón. If there's a sound outside that pulls you out of the apartment, just gently come back to the apartment. Si hay algún sonido que te distraiga y te saque del departamento, suave y gentilmente vuelves al centro. Now make the apartment bigger. Ahora haz que el departamento crezca, sea más grande. It's like a penthouse apartment in Mexico City. I was in one of them. A lot of rooms. Como un penthouse en la Ciudad de México. Estuve en uno de ellos, muchas habitaciones tenía. And then go to one of the rooms in the center. Y ve a una de las habitaciones en el centro. It's still very comfortable and there's a lot of light. Sigue estando muy cómodo, está bien iluminado. But it feels like you're going deeper into the middle of the heart. Pero la sensación es que vas más profundo al centro del corazón. And the sound of the walls beating is a little bit far away. Y el sonido de las paredes latiendo está un poco más alejado del centro. These teachings, these meditations, especially at the heart, there's a lot of prana coming to the heart. Estas meditaciones, especialmente en el área del corazón, hacen que te entre mucho, que pase mucho prana, energía por el corazón. And there's a chance you will start to get tight in your chest or tight in your heart. Y es probable que sientas una tensión, una constricción en tu pecho, apretado. Then there's an easy way to stop that. Hay una manera fácil para eliminar esa sensación. When you exhale, when you breathe out, Al exhalar, and when the exhale finishes, al terminar la exhalación, then push a little bit more exhale out. haz un esfuerzo para continuar la exhalación y sacar más aire del que sacarías. Because the prana is closely connected to the breath. Porque el prana está muy conectado con la respiración. So if the prana's building up at the heart, Así que si el prana se está acumulando en el corazón, you can release the tension. puedes liberar esa tensión. If you add a small exhale to the end of your normal exhale. Si agregas una pequeña exhalación al final de tu exhalación habitual. The sign that you did it enough is that your lower abdomen will
tighten and come in a little bit. La señal de que lo estás haciendo bien es que tu abdomen inferior se va a meter, se aprieta un poco para sacar el aire. Let's try it for 10 breaths. At the end of the exhale, Intenta 10 respiraciones al final de la exhalación. just in a smooth way, a little more exhale until the bottom of the abdomen tightens. Al final de la exhalación, aumenta la exhalación apretando hasta que se apriete el abdomen y puedas sacar más aire del que sacarías normalmente. Then prana won't build up and your tension in your chest will relax. Eso hará que la tensión en tu pecho se relaje. Okay, let's go to the 4th floor. Vamos al cuarto piso. Inside, you're sitting in the inner room in a pretty big penthouse apartment. Estás en la habitación principal, en el centro de un departamento de un gran penthouse grande. And the sound of the heart beating, the walls of the heart beating are pretty far away. Y las paredes del latido del corazón están bastante lejos. And you pick up a small sugar pot Y agarras un jarrón de azúcar filled with white sugar. lleno de azúcar blanca. Put your finger in. If you put the 3rd finger of your left hand, your ring finger, is lucky. Pon tu dedo anular de la mano izquierda para la buena suerte. And you lift up your finger to your eyes and you can see a few little grains of white sugar on the finger. Y al levantar tu dedo y ponerlo frente a tus ojos puedes ver unos pequeños granos de azúcar en tu dedo. Pick one of them Uno de esos granos de azúcar en tu dedo, escoge uno and put your mind and yourself inside of it. y pon tu mente y ponte a ti mismo dentro de ese grano de azúcar. It doesn't feel restricted. It feels very comfortable, very wide place. No te sientes restringido ni atrapado, se siente bastante cómodo y amplio. But it's one more step, one more degree of silence, even more silent than before. Pero es un grado superior de silencio, más silencioso que la plataforma meditativa anterior.
If a sound calls you to the outside, just come back. Si un sonido te distrae y te saca, regresa. Now we show our meditation power. Ahora despliegas tu poder meditativo. And the mind becomes the Pacific Ocean. Tu mente se transforma en el océano Pacífico. Inside 1 grain of sugar. El océano Pacífico, todo dentro de un grano de azúcar. Thousands of miles wide, covering half of this world. Millones de kilómetros extendidos cubriendo la mitad del planeta. Deep and quiet. Profundo y silencioso. And now that quiet mind expands, we're on the 6th floor now, to all of the sky. It's very vast and very super quiet. Ahora esa mente callada y silenciosa. Estamos en el sexto piso. Ocean and sky. Se expande desde el océano al cielo. Still in the sky, there are like birds of random thoughts, random feelings, random pictures moving through the mind. Aún
En la plataforma del cielo hay imágenes aleatorias, pensamientos aleatorios, sensaciones aleatorias. And we want to make them stop. Queremos detenerlas. So when a random thought comes into the mind, Cuando un pensamiento aleatorio surge en tu mente, or some feeling from the outside, o algún sentimiento or de some afuera, mental picture, o alguna imagen mental, it's like a bird flying through the quiet sky of your mind. como un pájaro volando por el silencioso cielo de tu mente. Just face it and stop it. Enfréntatele y detén ese pensamiento. So you're hunting birds of thoughts, pictures in your mind. Estás acechando, cazando a los pensamientos, a las imágenes, sensaciones que surgen en tu mente. Don't forget the exhale trick. Que no se te olvide el recurso de la exhalación. Level 8, 8th floor. Octava plataforma meditativa. Your mind is this sea and the sky, ocean and the sky. Tu mente es un océano y un cielo. When thoughts fly through the mind like a bird, like an ocean bird, Cuando surgen los pensamientos y empiezan a volar en tu mente como un pájaro del océano, just ignore them. ignóralos. Don't connect with them, don't watch them. No te conectes a ellos, no los observes. Don't fight them. Ni luches con ellos. Warm up is finished. Terminamos el calentamiento. The mind is flexible now. We woke up the mind and it's flexible. La mente la despertamos y ya está flexibilizada. So let's start the real meditation. Ahora empezamos la verdadera meditación. Invite one of the beautiful teachers in your life.
Invita a uno de los hermosos maestros de tu vida. We've all had many wonderful teachers. Todos hemos tenido muchos increíbles maestros. Bring one of them to meditate in front of you. Invoca a uno para que medite frente a ti. I like to say knee to knee. A mí me gusta estar sentado rodilla con rodilla. It's not a picture of your teacher, it's the real teacher. No es una foto de tu maestro o maestra, es la You verdadera o el verdadero. You can watch their chest moving as they breathe. Puedes observar su pecho cómo se mueve mientras respira. Their eyes are looking at you with great love. Sus ojos te miran con gran amor. You can smell like a beautiful fragrance from their body like jasmine. Puedes oler un bello aroma que emana de su cuerpo, un aroma a jazmín. Just enjoy sitting with them. Solo disfruta estar aquí sentado con ella o él. Now think of one quality that you really appreciate about this teacher. Piensa en una cualidad que te gusta mucho de este maestro o maestra. Maybe they're a very patient person. Quizás sea su paciencia. Maybe they're very helpful to people. Quizás sea su capacidad de servicio a otros. Maybe their behavior is very elegant and kind. Quizás es la elegancia de su comportamiento y su bondad. Choose one quality. Escoge una de las cualidades. And now let's take a trip to our past life. Ahora haremos un viaje a la vida pasada. You have a choice of many centuries past lives. Puedes elegir entre todas las múltiples siglos de vidas pasadas. You can go to any country in the world. Puedes elegir ir a cualquier país del mundo. You can go to other worlds. Incluso puedes viajar a otros mundos o reinos. You can have any body you want. Puedes tener cualquier tipo de cuerpo que desees. You can be man, woman, cat, insect. Puedes ser hombre, mujer, perro, insecto, gato. Any occupation you've always wanted to be. Cualquier profesión que has deseado. But wherever you go,
Pero donde sea que vayas, in your imagination, en el viaje de tu imaginación, you have the quality that your teacher has now. en ese lugar tú tienes y tienes la cualidad que tu maestro tiene ahora. So write a movie about those qualities. Así que escribe una película, el guión de una película de esas cualidades. Oh, I was in Egypt. Oh, yo vivía en Egipto. I was in a war. Estaba en una guerra. People were attacking me. La gente me atacaba. And I was kind to each one of them. Pero fui bondadoso con cada uno de mis atacantes. And because of that, I see my teacher now. Y por haber hecho eso, veo a mi maestro ahora. So make a nice movie. Haz una buena película. It's imagination. Es pura imaginación. But imagination also comes from seeds that you earned yourself. Pero la imaginación también surge de semillas kármicas que tú sembraste en tu mente. Then after this, we'll take a break, so just enjoy. Después de esto, tomaremos un descanso, así que disfruta. Then please come back to your breath. Vuelve a tu respiración. 3 long exhales. 3 exhalaciones largas. Don't open your eyes, don't move. No abras los ojos, no te muevas. Now open your eyes slowly. Lentamente abre los ojos.
Take a good stretch. Y estírate. We're going to take a 10-minute break. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos Then we're going to do part number 2 y vamos a la parte 2 after some questions. después de preguntas. Please drink something. Beban algo, por favor. Okay, take a stretch. Y estírense. Gracias, Michael. De Geshe nada. Michael. Sí. Gracias por seguir enseñándonos. Y Thank you for teaching us. continuando con la idea del nirvana. Hey, when are we going to Paraguay? ¿Cuándo vamos a Paraguay? 2020. 2000. Okay. Entonces dijimos que nirvana es el momento en el que mi esposa me grita, la que no es mi culpa, y yo no le respondo y tampoco me enojo, ni tengo ningún sentimiento de enojo, ninguna emoción. Ese es el momento en el que yo alcanzo nirvana. ¿Qué es pregunta, esa afirmación? Pregunta. Okay, so he's saying that he's asking if nirvana is that moment when the husband or wife that is not coming from you yells at you and you don't have feeling, you don't get angry, you don't respond. Is that nirvana? Good question. Buena pregunta. Good question. So the wife comes home from a long, tiring day, Así que la esposa llega a la casa después de un día de trabajo, and she's hoping for a hug from her husband. esperando que su esposo la abrace. And she walks in the house, Entra a la casa and he says, "You're stupid." y le dice, eres Phantom. estúpida, eres una tonta. In Chinese, I learned how to say stupid. You say, "You're a rice bucket head." Y en Chinese aprendí a decir estúpido, eres una cubeta de arroz, cabeza de cubeta de arroz. So if you want to insult someone from China, you know how. Así que si quieres insultar a alguien de China ya sabes cómo hacerle. Then, if she hasn't had training in emptiness, Si no tiene entrenamiento en la vacuidad, she will say, "No, I'm not stupid. You are stupid." dirá, no soy tonta, tú eres el tonto. Then she will hear herself say, "You are stupid." Like last night we did with the $100 bill, right? Y se escuchará a sí misma decir, tú eres tonto, como anoche le hicimos el ejemplo de los $100. And that makes an impression on her mind. Y eso genera una impresión en su mente. And after a few hours, this becomes a mental seed in the subconscious. Y después de unas horas, esto se convierte en una semilla kármica mental en el inconsciente. Then the next week, Para que la siguiente semana the seed opens, la semilla se and abra. her 3 kids are bad. That's why these 3 ladies are bad all the time. La semilla se expresa y sus niños se portan mal. Es por eso que las 3 mujeres se portan mal. And Las then 3 niñas. then it becomes a cycle, right? Y se convierte en un ciclo. So, nirvana means to break the cycle. Nirvana significa romper el ciclo. And where do you break the cycle? ¿En dónde rompes con el ciclo? It's always link number 1 of the 12 links. We're going to have the 12 links in the Heart Sutra. Siempre es el vínculo número 1 de los 12 vínculos y los vamos a estudiar en el Sutra del Corazón. And if you really want to learn it seriously, come to Bali at the end of August. Si realmente quieren aprenderlos, vengan a mis enseñanzas que van a ser en Bali al final de agosto. We're going to spend a couple days on this question. Voy a enseñar durante 2 días acerca de esta pregunta. In between surfing sessions. Entre sesiones de surf. Then he's like trying to volunteer for the program. Él quiere ser voluntario para el programa. Anyway, so the moment that she breaks the wheel, El momento en el que ella rompe con la is, rueda, he says, "You're stupid."
Él dice, eres una tonta. And she starts to answer, no, I'm not stupid, you're stupid. Y ella comienza a responder, no, no soy tonta, tú eres el tonto. And halfway through the answer, I'm not stupid. Y a la mitad de que está respondiendo, no soy una tonta, Then she remembers this class. se acuerda de la clase. That's weird. He say exactly the same thing as in the example that Geshe Michael gave last week. Ah, qué raro, dijo exactamente la misma cosa que el ejemplo que Geshe Michael dio en su clase la semana Yeah. pasada. If you're lucky, your husband will call you rice bucket head. Si tienes suerte, tu esposo te va a llamar cabeza de cubeta de arroz. Then suddenly you remember, you know. Y de repente te acuerdas And then you go like this, like suspicious, you know. y vas y te pones a sospechar. Hey, you're the husband who doesn't exist. Y dices, ay, eres el marido que no existe. You're the husband who didn't come from me. Eres el marido que no vino de mí. I remember your name. Recuerdo tu nombre. Señor, I didn't do anything. Señor, yo no hice nada. Okay? Then at that moment you perceive emptiness. En ese momento percibes la vacuidad. Okay? There's no husband there who didn't come from you. No hay un esposo allí que no haya venido de ti. That's real emptiness. Esa es la verdadera Okay. vacuidad. Forget this thing that you are in a cave in India and there's a big Bodhi tree and you have your eyes like this and something black comes. That's not emptiness. Olvídate esta idea de que estás en una cueva en India debajo de un árbol de bodhi que todo se pone oscuro. Eso no es vacuidad. You're going to see emptiness in your kitchen. Vas a percibir la vacuidad en tu cocina. Oh, you don't exist, you know. Ah, tú no existes. I mean, don't tell your husband that. He will call you many things. No le digas eso a tu esposo porque si no te va a insultar de muchas maneras. But in your mind, En tu mente, that's the one that Geshe Michael was talking about. en tu mente piensa, ah, de eso estaba hablando Geshe Michael. You're not even there. Ni siquiera estás ahí. So I'm not going to say, I'm not stupid, you're stupid. Por lo tanto, no voy a responder, yo no soy tonta, tú eres tonto. Then I'm going to break the wheel. Y al no responder voy a romper con el ciclo, Now, la there's rueda. a thing we call the time gap. Existe una idea llamada la línea Let's del call tiempo. it, let's change it. Let's call it response time, because we have a different time gap. Sí, llamémosle mejor tiempo de respuesta. How long does it take you to remember he's coming from you? ¿Cuánto tiempo te lleva para recordar que esa persona, que el esposo viene de ti? Usually about a week. Normalmente tardas una semana en acordarte. Okay, you're stupid. Tú eres tonta. I'm not stupid, you're stupid. No, soy tonta, tú eres el Then tonto. 1 week later, Una semana después, I made a new seed. So stupid. ah, qué tonto, sembré una mala semilla. Then the response time. This is called Buddhist practice. Esto se llama práctica budista. It's not like meditation all day, you know. No se trata de meditar todo el día. It's trying to reduce the response time. La práctica budista consiste en intentar reducir el tiempo de respuesta. Oh, then it takes 2 days. It only takes 2 days. I shouldn't have said anything, you know. Ah, y luego te lleva nomás 2 días. No debí de haberle dicho nada. And the goal is instantaneous response time. Y la meta es llegar a un tiempo de respuesta instantáneo. You're stupid. Eres una tonta. Okay, got it? Reduce the response time. But in the ¿Entendieron? beginning it takes at least 24 hours. Sí, es reducir el tiempo de respuesta, pero al principio te toma 24 horas. Okay, let's meditate, okay? Vamos a meditar. Otherwise we'll never get to part 4. Someone tried to buy part 5 for you today, but I said no. Alguien intentó comprar la parte 5 para ustedes, pero le dije no. I'll blackmail you for next program. Así los puedo extorsionar para que vengan al siguiente retiro. Okay, step number 1, turn off your phone. Paso número 1, apaga tu celular. Okay, we won't take very long because we still have to do some Lamrim. Esta va a ser una meditación corta porque tenemos que seguir estudiando el Lamrim. Okay, here we go.
10 breaths. Usually, before a meditation, you just watch your breath for 10 breaths. Normalmente antes de la meditación solo observas tu respiración, 10 respiraciones. In this meditation, we listen for outside sounds like the bird sounds or people moving around us or cameras going off. En esta meditación concentramos nuestra atención en los sonidos externos, como la gente hablando, los sonidos de la gente, los pájaros, las cámaras. Glue the fly of the thoughts and the mind to some sound. Como si los pensamientos distractores fueran moscas en tu mente, esa mosca distractora se adhiere al pegamento de una tira de un sonido. Enrique, when the response time is 0, that's nirvana. Enrique, cuando el tiempo de respuesta es 0, eso se llama nirvana. Then we're going to go directly to the teacher. De aquí nos trasladamos directamente hacia el maestro o la maestra, On the 9th floor. al 9º piso. You are sitting with one of the teachers in your life. Estás sentado con uno de los maestros de tu vida. Make them real. It's not a photograph. It's not a video. It's a real person. La persona está en vivo, hazla real, no es una fotografía ni una imagen fija, es una persona viva. Now try to isolate one beautiful quality about your teacher that you really appreciate. Identifica una hermosa cualidad de tu maestro y escoge solo una cualidad que te encante.
Now go to your past lives. Haz un viaje a tus vidas pasadas. There are thousands to choose from. Hay miles para escoger. Any country, Cualquier país, any world, cualquier reino, mundo, any body, cualquier cuerpo. and make a story Haz el guión de una historia about how you planted the seed for what you see in your teacher, similar to what you see in your husband in the kitchen. una historia que te diga cómo sembraste la semilla que percibes en tu maestro, similar a la historia de la cocina, historia de la vida pasada. Now please come back to your teacher. Vuelve a poner tu atención en tu maestro. I like to ask my teacher to move to the side. You have to be very respectful, right? But please sit to the side a little bit. A mí me gusta pedirle con mucho respeto, respetuosamente a mi maestro que se mueva a un costado. Then bring a copy of your teacher to sit in front of you. Y invoca y genera una copia de tu maestro que se siente frente a ti. But this one is completely different. Pero esta es completamente distinta. They still have those good qualities. Sigue teniendo esas buenas cualidades. Maybe they are very patient. Quizás es su paciencia Maybe they are very kind. o su bondad. But Sin embargo, these qualities are part of them and they are not coming from me. estas cualidades son del maestro o la maestra y no vienen de mí. It's like the anger of the husband which is not coming from me. Similar a la rabia del esposo que no viene de mí. You can call this the fake teacher. A esto le puedes llamar el falso maestro o la falsa maestra. Jiada Laoshe, fake teacher. Everything about them is coming from them. Todo es falso porque todas sus cualidades del maestro o maestra vienen de él o ella. In English we can say
these qualities are coming from inside of them. These qualities are inside of them. Puedes decir que esas cualidades vienen desde su interior, del interior de tu maestro, del interior de tu maestra. They're not coming from me. Son cualidades que no vienen de mí. So sit with this fake teacher for a few minutes. Siéntate con este falso maestro, unos minutos, falsa maestra. Try to feel the difference between the two teachers. Intenta sentir la diferencia entre ambos tipos de maestros. The teacher who's sitting to the side A un costado, el maestro o maestra que está sentado is a product of all the kindness I showed to other people in my life, in my past lives. es resultado de toda la bondad que he tenido con otras personas en vidas pasadas. And the teacher sitting in front of me, the fake teacher, Y el maestro enfrente a mí, que es falso, their qualities are coming from inside of them. sus cualidades vienen dentro de él o ella, surgen de él o ella. One teacher is real, one teacher is unreal. Un maestro es real y el otro maestro es irreal. And that's emptiness. Y eso es la vacuidad. Personally, I like to kick out the fake one. Yo prefiero correr y sacar He or del she, espacio al maestro o maestra engañosa o falsa. he or she can just disappear. Simplemente puede desaparecer y ya. I like to bring the real teacher back. A mí me gusta invocar al maestro verdadero, a la maestra verdadera. Welcome back. Darle la bienvenida otra vez. As long as I am kind to other people, you will stay with me. Mientras yo siga teniendo bondad con otros, tú seguirás estando conmigo. Because you come from that kindness. Porque tú eres resultado de la bondad que les mostré. Now, just to keep the mind flexible, Para mantener la flexibilidad mental in the lion's dance, en la meditación de la danza del león, it's traditional to come out of the meditation la tradición es salir de la meditación in a special way. We go back down the 8 floors. de manera especial, descendiendo por cada una de las 8 plataformas meditativas. First, as a blessing, Primero como una bendición, we ask that teacher to come and stay inside of our heart. para que nos bendiga le pedimos a nuestro maestro que venga y se quede dentro del corazón, que se quede dentro de tu corazón. Will you come and stay in my heart all day? Por favor, quédate en mi corazón todo el día. And Lama's like, yeah, sure, I love you. Y tu lama es, claro que sí, te amo. Then they start to rise up
traditionally, this is how we bring them to the heart. Y la manera clásica como traemos a nuestro lama al corazón es que empieza a elevarse, They start to rise up off their seat. empieza a elevarse. As they rise, they get smaller and smaller. Conforme se va elevando, su tamaño se va haciendo más pequeño. When they reach the level of the top of your head, Y al llegar al tope de tu cabeza, they are only about as large as your hand. su tamaño cubre la palma de tu mano. And they turn around the opposite way. Se voltea mirando en la misma dirección que tú. And gently they come and sit on the top of your head, very lightly, very warm. Y suavemente empieza a hacer un descenso And hasta tu corazón. they shrink more on the top of your head to the size of your thumb. Está en el tope de tu cabeza y se hace más pequeño tu lama, del tamaño de un dedo. And then very slowly they start to come down your central channel like an elevator shaft. Y lentamente empieza a descender por el canal central, como en un ascensor. It's like somebody's pouring warm honey into the top of your head. Como si alguien estuviera vertiendo miel caliente en el tope de tu cabeza. And you can feel them coming down. Tú puedes sentir cómo va bajando. And finally they reach the middle of your heart. Y finalmente llega al centro de tu corazón, Which is like a very sunlight-filled, comfortable apartment. centro de tu corazón es como un apartamento, un espacio lleno de luz, bien iluminado de luz solar, muy cómodo. Then you kind of like, thanks. Y le das las gracias. Now we come down to the lobby of the hotel. Ahora descendemos al lobby del hotel. Come back to the ocean and the sky of your mind. Your mind is the Pacific Ocean and all the blue sky above it. Vuelve al océano Pacífico de tu mente. Tu mente se convierte en el océano Pacífico y todo el cielo por encima de este. Seabirds of random thoughts and impressions are moving through the mind. Mientras aves voladoras de pensamientos aleatorios vuelan como impresiones en tu mente del océano y cielo celestial. Just leave them alone. Don't confront them. Don't try to change them. Just let them go. Los dejas en paz, ni los confrontas ni tratas de cambiarlos. Eres indiferente ante su presencia. Now we start to come out less quiet. Salimos de un lugar muy silencioso a un lugar menos silencioso, 7th floor. al séptimo piso. Try to catch those birds. Intenta atrapar esos pájaros de pensamientos aleatorios. Your mind is still the Pacific Ocean and all the blue sky above it. Tu mente sigue siendo el océano Pacífico y todo el cielo. But when a thought comes about lunch or my knees, Pero cuando surge un pensamiento de la comida o de el dolor de tus rodillas, then I catch it and I say, get out. lo atrapo y lo elimino y le digo que se vaya.
Then just come back to the sky and the ocean. Vuelve al cielo y al océano. Cancel the sky. Cancela, abandona el cielo. Your mind is the Pacific Ocean. Tu mente es solo el océano Pacífico. Suddenly that ocean is contained within a single grain of sugar. De repente ese océano está todo metido dentro de un diminuto grano de azúcar. Then the ocean and the grain of sugar dissolve. Se disuelven el océano y el grano de azúcar. And I'm sitting in a very wide, sunlight-filled penthouse apartment in the middle of the penthouse. Y estoy sentado en un departamento bastante amplio y cómodo, lleno de, bien iluminado, en el centro del departamento. Un penthouse. Far away I can hear the walls of the penthouse like a heartbeat. A la distancia puedo escuchar las paredes del penthouse, que son los latidos de mi corazón. And then suddenly the apartment is smaller, De repente se empieza a encoger el departamento, like my real apartment. como mi verdadero apartamento. Lots of sunlight. Sigue habiendo iluminación de día, de sol. And the walls of the apartment are the walls of my heart, and strongly beating. Y las paredes de mi departamento son las paredes de mi corazón y puedo escuchar su fuerte latido. And then suddenly I'm in my body in this tent. Y de repente ya me encuentro en mi cuerpo dentro de este templo, en esta carpa. And I'm feeling that apartment and its heartbeat down in my chest. I'm not inside anymore. Y siento mi departamento, el compartimiento de el latido de mi corazón en el pecho abajo, ya no estoy dentro de él. I'm just watching my heartbeat in my chest. Solo observo el latido de mi corazón en mi pecho. And then I come back to the outside world and I listen to the sound of the birds. Salgo al mundo exterior y escucho los sonidos de los pájaros. They all got quiet. I don't know what they're doing. Todos se callaron, no sé qué están haciendo. Three long exhales. 3 exhalaciones largas. Don't move yet. Don't open your eyes yet. No te muevas ni abras los ojos aún. Slowly open your eyes. Lentamente abre los ojos Take a good stretch. y estírate. Drink something. Okay. Hidrátense. You want one? You want this one? Sandia. It's very good. Oh yeah, yeah. Any questions about the meditation? Preguntas con respecto a la meditación.
Tim has the microphone. Marisol. Marisol. Gracias, Geshe. Durante estas meditaciones, conforme se va ascendiendo en los pisos. Gracias. Conforme vamos ascendiendo en los pisos, y llego como pasando ya un poquito más profundo, empiezo a sentir miedo. Y de repente volver a jalar la atención a la meditación me cuesta trabajo y no sé qué surge, porque esto no es nuevo, desde las veces pasadas me ha surgido y de repente ya no siento mi cuerpo y me vuelvo a jalar, y si no, una imagen aparece, yo quiero seguir, o sea, mi intención es seguir, aunque tenga miedo no me importa, pero una imagen aparece que, por ejemplo, ahorita apareció una sangre, así, y seguí intentando así como no lo decías, pero me da miedo meditar. You okay, Alejandro? Yeah. Okay. When you ask a question, do it in pieces, then he can. Los Then voy a his poner a brain won't traducir. Los explode. voy a poner a traducir para que. Okay, go ahead. So, she's saying, as she goes further and deeper into the meditation, and higher, she uses the word higher, ascending, in the levels of meditation, as she advances, she starts to feel fear, and then that brings her out of that deepness, but she wants to keep going, even though she's afraid. But then suddenly an image comes up in the meditation, and she's still afraid, and like right now she just saw blood in the meditation, and like she's afraid, and what should she do? Yeah, good question. Also, we talk about guilty list. We have guilty list. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. Ya hablamos de la culpa y que tenemos todos una lista de culpabilidades de no estoy haciendo esta práctica, esta otra práctica, y así te haces una lista de cosas para sentirte culpable. So you can add that to your guilty list. Así que puedes agregarle esa a tu lista de cosas para sentirte culpable. I'm a bad person. I have blood in my meditation. Soy una mala persona, tengo sangre en mi meditación. We live for millions of lifetimes. Hemos vivido millones de vidas. We have millions of seeds in our mind. Tenemos millones de semillas kármicas en la And, mente. something can come up from past life, okay? Algo puede salir de una vida pasada. Like it comes to your mind, I'd like to murder my husband tomorrow. Porque, por ejemplo, te surge el pensamiento de, ay, tengo ganas de asesinar a mi Then you're marido like, mañana. oh my God, get out, Y dices, salte. But it's past life thing, okay? Son cosas de vidas pasadas. So, how to stop it? ¿Cómo eliminas eso? We had it from Sophie's question yesterday. Sophie hizo la pregunta y la respuesta. You can't stop it No puedes pararlo, during the detenerlo. meditation. It's too late. Durante la meditación no puedes eliminarlo, detenerlo porque ya es muy tarde. You just have to deal with it. Tienes que lidiar con My eso. teacher said you cannot push a tree back into the ground. Mi maestro dijo que tú no puedes empujar un árbol de regreso a la tierra. So when that thought comes up Así cuando surja ese pensamiento during meditation, durante la meditación, it's a result of what you did last week ese pensamiento es un resultado de algo que hiciste la semana pasada or 10,000 years ago. o hace 10,000 años And it's too late. y ya es demasiado tarde. It's like when your husband starts yelling, Como cuando tu marido te empieza a gritar. Then in the moment, En el instante it's too late to stop it. ya es demasiado tarde The tree grew. porque el árbol ya creció. So at that point, you just have to kind of relax. Así que en ese
punto, si ya estás en ese punto, ya mejor relájate. Oh, I should plant some better seeds today, this week. I should plant some better seeds so this doesn't come next week. Y piensa, tengo que sembrar buenas semillas el día de hoy, esta semana, para que no me vuelva a pasar esto en la meditación la semana siguiente. Okay, so in the moment, Así que en el instante, do the best you can. haz tu mejor esfuerzo. If you have to stop the meditation, Si tienes que salirte de la meditación, stop, play a good song on your stereo, salte, deja de meditar, pon una buena canción de música, have a cappuccino, tómate un café, un cappuccino. and then during that day try to plant some better seeds for next week's meditation. Y durante el resto de ese día, intenta sembrar buenas semillas kármicas para mejorar tu meditación la siguiente semana. Yeah, and usually it's the opposite of what the vision was in the meditation. You see, so if I saw blood, Y normalmente lo que tienes que hacer es algo opuesto a la visión que tuviste en la meditación. Si lo que viste fue sangre, to stop those visions, I should serve a sick person this week. para eliminar ese tipo de visiones, lo que tengo que hacer es servir a una persona enferma esta semana, ayudar a un enfermo esta semana. And dedicate it to next week's meditation. Y dedicar eso a mejorar tu meditación de la siguiente semana. So seeing blood in your meditation Así que ver sangre en tu meditación and having your husband yell at you as soon as you open the door. y que tu esposo te grite en cuanto abres la puerta y entras a tu casa, Same thing. es lo mismo. Okay. All right. Other question? Otra pregunta. Hello. There it goes. During this meditation, you were talking that we need to find our teacher, and you describe it as a person. I think that my current teacher is not a person. It's not human. Do I need to well, it is okay first, and do I need to find a human teacher, or should I continue with this teacher that I think I'm following right now? ¿Te puedes traducir tú? You want to translate? Oh. No, La pregunta es que ahorita que estábamos haciendo la meditación, estabas haciendo mucho énfasis de que buscáramos a nuestro maestro, que era una persona. Y yo creo que mi maestro actual no es una persona. Entonces, ¿debería buscar un maestro que sea una persona? ¿O cómo puedo visualizar como una persona a mi maestro actual? Cool. I'm going to go to the Heart Sutra voy a entrar en el Sutra del Corazón, because this question comes up in the Heart Sutra. porque esta pregunta la hacen en el Sutra del Corazón. There's a joke in Buddhism that there's always a Buddha in disguise will ask a question during the class. Hay una broma en el budismo que dicen que siempre en una clase un Buda encubierto posando como estudiante hace una pregunta. Suspicious. Sospechoso. So anyway, this question comes up in the Heart Sutra. Esta pregunta surge en el Sutra del Corazón. Definition of a sutra includes that it should be spoken by a Buddha. La definición de un sutra incluye que tiene que haber sido una enseñanza que el Buda pronunció de su boca. There's another meaning of the word sutra which means in Tibetan. Dang, I was going to say $50, but you answered too fast. Iba a decir $50, pero respondí muy rápido. It just means short book. Okay. También otro significado de la palabra sutra es el libro pequeño. Like when you say sutra in Yoga Sutra or Kama Sutra, it doesn't mean Buddha spoke it. Cuando dices sutra en Yoga Sutra o Kama Sutra, no significa que fue una enseñanza pronunciada por Buda. It just means a short book. Solo significa que es un libro corto. But in Buddhism, inside of Buddhism, Pero dentro del contexto budista, sutra means spoken by the Buddha. sutra significa que fue hablado por el Buda. Now, the story of the Heart Sutra La historia del Sutra del Corazón is two of the Buddha's students are sitting in the room. Dos estudiantes de Buda estaban en la habitación con Buda And at the beginning of the sutra, the Buddha goes into meditation. y en el principio del sutra
Buda entró en una meditación and he's manipulating the two students. y entró en una meditación profunda y empezó a manipular a los dos estudiantes With the power of his meditation. con el poder de su meditación. And the whole sutra is one student asking the other student questions. Y todo el sutra trata de un estudiante que le pregunta a otro estudiante And the Buddha cosas. doesn't say anything during the whole sutra. Y Buda no dice nada durante todo el sutra. One student asked the other student question. Un estudiante le hizo a otro una pregunta The other student answered the questions. y el otro le respondió, But they are like puppets in the Buddha's hand. pero ambos fungiendo como títeres en las manos de Buda. Oh, what does emptiness mean? ¿Qué significa la vacuidad? Oh, emptiness is your body, your mind. Oh, la vacuidad es tu Then, cuerpo y tu mente. He's controlling both of the students. Y él controlaba a ambos estudiantes. Then at the end of the sutra, Y al final del sutra, the Buddha wakes up out of his meditation. el Buda se despierta y sale de la meditación. And to the student who gave the answers, Ya los estudiantes que respondieron, good job, you're so cool. buena chamba, buen trabajo, qué bueno eres. Siddha, Lexo, in Sanskrit, cool, very good. Chido, bueno. Actually, everything he said, Buddha control. Pero de hecho todo lo que estaban diciendo y respondiendo los estudiantes era algo que Buda estaba transmitiendo. Then the commentary by the famous Lama, Chonei Lama, Y el comentario del Lama, el reconocido Lama Choni Lama, he says, is this a sutra or not? y él dijo, ¿esto es un sutra o no es un sutra? What do you think? ¿Qué creen? ¿Es un sutra o no lo es? Spoken by the Buddha? ¿Fue el Buda que habló? Yeah, good answer. Sí. Yeah, we can say spoken by the Buddha. Sí, podemos decir que Buda dio esa enseñanza. Then the Choni Lama, the commentator, says, Y Choni Lama, el comentador, dice, the Buddha speaks many ways. Buda habla de múltiples maneras. Buddha doesn't have to speak from his lips. El Buda no tiene por qué hablar con sus labios. In many questions, the Buddha answered with his hands. En muchas preguntas Buda respondía solo con las manos. So he said, is my husband real? Y le decían, ¿mi esposo es real? ¿Acaso mi esposo es real? He's like, he didn't say anything. No decía nada. Then Choni Lama said, this is also a sutra. Choni Lama dice, esto también es un sutra. Okay. Then Buddha has power also to talk from his fingers. Buda también tiene el poder para hablar y enseñar con sus dedos. Is my husband real? ¿Mi esposo es real? Maybe not. You know, his fingers are talking. Quizás no lo es. Then Choni Sus Lama ojos starts to go crazy. He says, I'll prove it to you. Y Choni Lama empieza a enloquecer y dice, te lo And compruebo. He takes from Buddha's sutra that Buddha spoke from his lips. Y entonces agarró una parte del sutra que pronunció Buda desde sus labios. Hey, this is Buddha talking now. Aquí ya es Buda hablando. Hey, sometimes I talk from my throat directly. Y dice, a veces hablo directamente desde mi garganta. Sometimes I talk from my hand directly. A veces hablo directamente desde mi mano. Sometimes I talk from my anus directly. A veces hablo directamente de mi ano. I have this power. Tengo este It's poder. very funny. Choni Lama is like, I'll prove to you. Buddha said I can talk from my anus also. Y Buda dijo, también puedo hablar desde el ano. Then Buddha says, Y Buda dijo, and sometimes I talk by using the wind through the trees, and sometimes I talk by the sound of the waves of the ocean when you sit on the sand. y a veces hablo con el viento de los árboles y a veces hablo con el sonido de las olas del mar, So those are also sutras. que también son sutras. So perfect. Perfecto. Long answer. Respuesta larga. We're supposed to do it like 2 days from now, but Se okay. supone que íbamos a estudiar eso dentro de 2 días.
I like the anus part. I thought it was really funny. Me gusta la parte del ano que se me I was pareció kind of divertida. surprised. I was translating it, and I'm like, Lo estaba traduciendo y estaba sorprendido. I thought there was a carving error, you know. Pensé que había un error de escritura. Okay, any more meditation question? One more. then- ¿Alguna pregunta de meditación? Okay. Una más. Up to you. Thank you. I practiced this when you came to New York, and I recorded it. And so I've been practicing it, and there's just a few differences now, like the feeling like you were anesthetized, feeling like when you dropped the pebble and saw the ripples come out, and then the light in your mind expanding out. So have you decided that this is a better way? I mean, I feel like this is a little bit Yeah. easier. He estado practicando esto desde que fuiste a Nueva York y hay unas ligeras variantes en la meditación como pones la anestesia, también la idea de las ondas expansivas de una piedra que cae en ondas expansivas en The 13, what was? Luz en Y tu la luz mente. expansiva infinita en tu mente. Esa era la meditación que enseñaste en Nueva York, que es la que has estado enseñando, y aquí hiciste unas variantes que la simplifican la meditación. And then what's the question? Is this, have Yeah. you developed Did it I? more Yeah. now? The answer is one of the most important things you're going to learn in the ACI teacher training. 54 people. That's very cool. Una de las cosas más importantes que van a aprender las 54 personas que se inscribieron al curso de ACI, el entrenamiento de hoy, Don't be attached to your plan, your teaching plan. no te apegues ni te aferres a tu estrategia de enseñanza. Never come to the class without a teaching plan. Nunca vengas a una clase sin tener bien preparada una estrategia para enseñar. Practice it in front of the mirror like 10 times. Practícala enfrente del espejo como 10 veces. Then come to the class. Después ven a la clase. Then there's a teaching skill that you have to develop from many years of teaching. Y con la experiencia de enseñanza vas a desarrollar una capacidad. Like you say, Buddha also teach from his anus. Como dices, Buda también enseñó desde el ano. Then you watch the reaction. Y observas la reacción. If people are like, Si la gente está así, then you just change the subject. cambias el tema. If they laugh, Si se ríen, you mention it 2 more times. lo mencionas 2 veces más. So there's a teaching, you have to flow with your audience, okay? Tienes que fluir con la audiencia And you have to feel your audience. y sentirla. A baby teacher, Un maestro que no es experto they will follow their teaching plan. sigue su plan y su estrategia que diseñó para enseñar. After half an hour, everyone's asleep. Después de media hora todos están dormidos. And they are still following their teaching. What's next? Y sigue viendo su plan y su esquema que preparó para enseñar. So if one day I was teaching in Shanghai. Una vez estaba dando una clase en Shanghai. At that time, still in China, it's a law that you cannot turn on an air conditioner before March 1st. Y en China, por ley, no puedes prender el aire acondicionado antes del 1 de marzo. And it was an unusual day. It was like 43 centigrade. Pero hacía 43 grados centígrados, es un calorón. And in Shanghai, you can walk on the air pollution. Y en Shanghai está muy contaminado el aire. And the whole front row was asleep before I start to talk. I swear it was before I start to talk. Y antes de que yo empezara a hablar, ya toda la fila de enfrente estaba dormida. Not like this, you know. No, sí. They were like this. Each one, I thought, I will pull out the first one. They will all fall down, you know. Y dije, voy a sacar uno y todos van a caer como en dominó. Then you have to change your plan, okay? Y cuando ves eso, pues tienes que cambiar el plan que habías diseñado. You have to tell jokes for 5 minutes. Y tienes que okay? empezar a contar And chistes you have 5 to be minutos. loud. You have to tell the guy, turn up the mic. Y tienes que subir el volumen del micrófono. So you have to feel your audience. Yeah. Tienes que tener
And sentir a la audiencia. and the New York energy is definitely different from Guadalajara Y energy. la energía de Nueva York es bastante distinta a la de Guadalajara. And each one is beautiful. Y cada una es hermosa. Each one is unique and very beautiful. Es única y muy hermosa. But you have to change to your audience. Yeah. Pero tienes que adaptarte a tu audiencia. Then someday you will realize the audience is pulling the thing out of you. Y un día te vas a dar cuenta que la audiencia es lo que saca la enseñanza de ti. If the audience is not friendly, not happy, Si la audiencia no es amigable, no está feliz, what they pull out of you is boring. lo que saca de ti es aburrido. And if the audience is warm and happy, Si la audiencia es cálida y está feliz, then things come out that you don't even plan, you know. te salen cosas inesperadas. Okay, let's go to a good question. Buena pregunta. By the way, that's how there came to be 4 great schools of India. Así es como se desarrollaron las 4 grandes escuelas filosóficas del budismo en la India. Buddha taught emptiness, same subject, Buda enseñó la vacuidad, el mismo tema, but he changed it according to the audience. pero cambió de acuerdo a la audiencia. Okay. Let's go to the Lamrim. I'll answer more questions tomorrow, don't worry. Mañana les respondo más preguntas. Okay. There are 6 classic sufferings of being born as a human being. Hay 6 sufrimientos, hay una clasificación de 6 sufrimientos clásicos del ser humano. 6 tipos de sufrimientos. And we're on the last one, Estamos estudiando el último, which is called suffering of meeting things you didn't want to. el sufrimiento de que te sucedan cosas que no querías que te sucedan. And Pabongka Rinpoche, the author, said, Pabongka Rinpoche, el autor de este libro, dijo, you know, if you choose not to follow the practice that your teacher gave you, right? si decides no hacer la práctica que tu maestro te dijo que hicieras, If you choose not to study, especially emptiness, si decides no estudiar y especialmente no estudiar la vacuidad, if you choose not to meditate every day, y si decides no meditar todos los días, not to do yoga or some similar exercise every no, day, y no practicar yoga o algún ejercicio similar, not to serve people like what's the Huichol place called? I forgot. Casa Huichol, Casa Huichol, yeah. y no servir y ayudar a otros como en Casa Huichol. If it's your decision not to really seriously follow the teachings, Si tú decides no tomarte en serio la práctica de estas enseñanzas, then you can't complain when stupid things happen to you, okay? no puedes quejarte cuando te pasan cosas malas. Next item, Nick. Las- It's number 9. It's La siguiente idea, imagen que se llama I idem, think it's a lady with a guy in a coffee shop or something like that. I don't know why all my idioms are in coffee shops. yo no sé por qué todas mis imágenes de idem están en cafeterías. Yeah, what's happening here? ¿Qué está sucediendo allí? I saw a nice joke. I saw a cartoon in a New Yorker magazine. Vi una caricatura en la revista New Yorker. 2 people are at a cocktail party, 2 personas en una fiesta de cócteles. and there's some kind of nerdy guy trying to talk to a very beautiful woman. Y hay un nerd tratando de hablar con una mujer hermosa. They both have cocktail in their hand, you know. Ambos están tomando con un cóctel en sus manos. And she's telling him, Y ella le dice,
No, actually, I don't want to know your secret mantra. Le dice, no quiero conocer tu mantra secreto. He's like, wow, I mean, you want to know my secret mantra? Do you want to know my secret mantra? ¿Quieres conocer mi mantra secreto? She's like, no. No. It means that people come up to you in your life that you'd rather not meet them. Quiere decir, transmitir la idea que hay gente en tu vida que no te dan ganas de ver. This guy's driving, he's talking, the woman doesn't get to say anything. My partner tells me I do that. Y este chico está hablando y la mujer no está diciendo nada, está indiferente. Mi pareja me dice que yo hago eso a veces. And the idam's name is the ones we never wanted to meet. El nombre es las personas que no tenemos ganas de ver, no queremos ver. The second half of the idam is, La segunda parte de este idim, whenever I am with others, do I think of what they need and what they want? ¿acaso cada que estoy con alguien más pienso en lo que esa otra persona necesita y quiere? So when I examine you about these pictures, Cuando les haga un examen de estas fotos, I'm going to ask you what problem is in the picture. te voy a preguntar cuál es el problema que la imagen transmite. Oh, Geshe, this is a classical problem number 6 of being born as a human. Este es el problema, Geshe, es el problema clásico número 6 de un ser humano. Meeting things you don't want. Okay. Encontrarte con cosas o personas que no deseas And then you're encontrarte. going to tell me the solution, which is connected to the picture. Y al también decirme el problema, también me vas a decir la solución que también está conectada con la foto. Oh, when I'm sitting with other people, Cuando estoy con alguien más, am I sensitive to what they want? ¿acaso tengo la sensibilidad suficiente para darme cuenta de lo que la otra persona quiere? Maybe they want to talk. Quizás tiene ganas de hablar. Maybe they want to play a different song, Geshe. Quizás tiene ganas de tocar o poner otra canción, Geshe-la. Okay, things like that. Okay, maybe they want to eat something different. Maybe they don't like waffles. Quizás quiere comer otra cosa o no le gustan los waffles. Okay, so try to think of what the other people want. Intenta ser considerado y pensar en lo que los otros quieren. I called the monastery recently to talk to one of my teachers. Llamé al monasterio para hablar con uno de mis maestros hace There's a poco. chance he's coming to Arizona in September, I think. Aaron's working on it. Posiblemente venga a Arizona en septiembre. Aaron está trabajando para que venga. He's like my favorite lama who's still alive, right? Es mi lama favorito que sigue estando vivo. And so we used to land in, I think Mysore Airport. Cuando aterrizábamos en el aeropuerto de Mysore, Then you take a 8-hour car ride to the monastery. That's the closest airport. después de aterrizar en Mysore, haces un recorrido de 8 horas en coche They call that al monasterio. the road from Mysore to the monastery is called the Highway of Death. La carretera del aeropuerto de Mysore al monasterio se llama la carretera de la muerte. India has the highest accident rate of all countries in the world. India tiene la tasa de accidentes más alta de todo el mundo. Because there's cows and pigs and chickens and people. Por are las like- vacas, los cerdos, los pollos, la gente. People are always getting killed. And Constantemente son atropellados. then these monks came to pick us up. Nos recogieron los monjes. I was with my teacher. Yo estaba con mi maestro. He's the biggest man in the monastery. He's the abbot. Él es el abad, es decir, el de mayor rango en el monasterio. We drove to the monastery. Y íbamos manejando al monasterio en un auto. After about 5 hours, we stopped. Después de 5 horas nos detuvimos. We sat in a meadow like this. Nos sentamos en el pasto. And some monks drove 3 hours from the monastery with a big picnic lunch. Y llegaron unos monjes desde el monasterio y organizamos un gran picnic, una comida ahí, un día de campo. We are all really hungry. Todos teníamos hambre And we start eating, y empezamos a comer.
Then there was one monk. He's amazing. Y había un monje increíble. He's the hero in the Katrin book. Everybody in my books, this is based on a real person, right? Él es... ¿En which book is the hero? It's the book that comes before How Yoga Works, but I didn't publish it yet. Es el héroe de uno de mis libros que aún no he publicado, un libro que escribí antes de cómo funciona el yoga. Y en todos mis libros pongo un héroe de la vida real. This old monk, you know. Un monje We are viejo. every person is stuffing themselves, you know. Mientras todas las personas se atragantaban, And these monkeys came, llegaron unos monos and they were stealing the food, and we were all like, ah, ah. y se empezaron a robar nuestra comida. Then this old monk, he cut a tree branch after saying a prayer. This is required. Y este monje, un monje viejo, anciano, cortó una rama de un árbol después de hacer un rezo, porque esto es lo que hay que hacer antes de cortar una rama de árbol. And he put himself between us and the monkeys. Y se puso en medio de los monjes y los monos, And los he's simios. he's that big smile, and he's, you know, pushing the monkeys away gently. Y así es como asustó a los chimpancés. And he didn't eat anything. Y no comió nada. And, you know, we all ate as much as we could, and we got back in the car and we went to the monastery. Todos nos atragantamos, nos subimos al auto y regresamos al monasterio. He's like the military guy in the retreat who covers the back, you know. He's like... Y es como el guardia militar en el retiro que estaba cuidándonos. I always think of him when I think he only thought about the other people. Y siempre pienso en él cuando... en esta parte, porque solo pensaba en los demás. He forgot to eat. Se le olvidó comer. And he just passed away a few weeks ago. Murió hace unas semanas, He's 100 years old. a los 100 años de edad. I think there's a connection. Creo que hay una conexión. Okay. Pongbu tabur gel masawa dan kel chimo kurgopatsun korangi lewangi la rangche so yepe yinki misipa shik chuma min. In Tibet, animals are mistreated. En Tíbet los tratan mal a los animales. Burros and caballos have to carry heavy things. Donkeys and horses tienen que cargar cosas pesadas. And they get open wounds on their backs, right? Y se les abre heridas a piel abierta en sus espaldas. And it's part of their life. Y así es su vida. And the people you meet who bore you in coffee shops by telling you about their secret mantras. Y la gente que conoces que te aburren en las cafeterías Must contándote sus mantras secretos. Sipa rang cheso yepe yinki mi sipa shik chungwa min. It's not like something impossible happened. No es, It's not like something impossible happened when you meet these irritating people. cuando te encuentras con alguien desagradable, no es que haya sucedido algo imposible. It's part of the package called samsara. Es parte, viene con el paquete llamado samsara. If you choose not to practice, Si tu elección es no practicar, if you choose not to meditate, si tu elección es no meditar, if you choose not to serve other people, si eliges no servir a otras personas, if you choose not to study Heart Sutra, other emptiness teachings, si eliges no estudiar el Sutra del Corazón o cualquiera de las enseñanzas de la vacuidad, then don't complain when you meet these people who want to tell you about their secret mantras. no te quejes cuando te encuentras con alguien desagradable que te quiere contar de su mantra secreto. You created them. Porque tú lo creaste, tú Okay. causaste eso. Geshe Potowe Sungne, Rigdu Kanda Ke Penche Nata Dan Chiwala Sope, Dunya Jungwa Ni, Nagyu Chik Nabayin, Chikyu Chik Chiwa Yinki, Delami Miopa Shik Lobo de Chungwa Min. There was a Geshe 1,000 years ago named Potowa, Había hace 1000 años un Geshe llamado Potowa. and he said, everything about your life. Dijo todo lo que tiene que ver con tu vida. Well, he said it this way, okay? Lo dijo de esta manera. Those who plant irritating people will meet irritating people. Aquellos que siembran a personas desagradables se las van a encontrar.
Those who plant sickness will get sick. Los que siembran enfermedad se enfermarán. Those who plant death will die. Los que siembran muerte morirán. Nothing happens to you that you didn't deserve. No hay nada que te sucede que no te lo merezcas. Nothing happens to you ever that you didn't plant. No hay nada que te pase que no hayas sembrado. Korowet senidam rangshinyin. That's what samsara means. Ese es el significado de samsara. Korowar ne ringla dele mande rancha de la yinjuna kewa pongo. So if you don't like it, do something about it. Si no te gustas algo al respecto. Okay? All those irritating... I know the depressing thing about emptiness is that all the irritating people you ever met in your life were coming from you. Lo más deprimente acerca de la enseñanza de la vacuidad es que te das cuenta que todas las personas desagradables de tu vida vienen de ti. You can't meet an asshole if you don't have an asshole seed. No puedes encontrarte a un cretino si no tienes una semilla de cretino. The world is a mirror. El mundo es un espejo. Bad news, okay? Malas noticias. Every stupid person you met is you're looking at yourself in the mirror. Okay. Todos los cretinos papanatas son tu reflejo. I'm thinking to change my hair, you know. Never mind. If you don't like it, stop collecting the causes. Si no te gusta, Okay. deja de sembrar esas causas. Rangchak korwe dungyan yongwam in duna korle tartap che gusong. If you don't like it, change it. Si no te gusta, cámbialo. Plant different seeds. Siembra distintas semillas. Okay. I'm sorry, there's a seventh suffering of human beings here. Lo siento, hay un séptimo sufrimiento humano. This one's very long, and it's called the suffering of not getting the stuff you want. The last one was called the suffering of getting things you don't want. This one is called the suffering of not getting things you do want. Este es bastante largo. Es no obtener las cosas que deseas. El pasado, el anterior es que obtener o que te pasen las cosas que no deseas que te pasen, o encontrarte con situaciones que no deseas encontrarte. You're trying to get a nice partner. Intentas tener una pareja, una buena pareja. You're trying to get money, Intentas tener dinero, and you can't. pero no lo puedes lograr. Not like you're even trying to get good meditation, and you can't. Intentas tener una buena práctica de meditación, pero no puedes. Dini che kondan sotab la tembe tsarang nyal chik so ke de sene dunga wate. Deyan pena. De la te kondan sotab la tembe tsarang nyal chik so ke de sene dunga wate. Hang on, I gotta read this some more. Deyan pena bumble la denchamashi shuanang. Okay, then you meet a big person at the American consulate when you're trying to get your visa. Okay. Te encuentras con un oficial del consulado americano cuando intentas hacer la solicitud de tu visa. It came here, okay. Anyway, big bureaucrat. You meet them and you're asking for something. Con un burócrata cuando estás haciendo una solicitud de algo. Tambor jungi rewa semngao. Then you have sort of a suffering before you even start, which is called hope, expectations. Antes de empezar a hacer tu solicitud ya estás sufriendo porque tienes cierta expectativa. Then kale chegyang. Then you do everything you're supposed to do, and that's also suffering. Y al hacer todo, llenar el formulario tal como te dijeron, haces todo lo que te dicen que tienes que hacer, eso también es sufrimiento. I think there must be a special hell where you have to fill out immigration forms for 1,000 years or something. Sí, creo que hay un infierno especial donde tienes que llenar formularios de migración durante 1000 años. What's your name? What's your passport ¿Cómo number? te llamas? Número de pasaporte. On the Mexican entry form, you have to put your passport number like 6 times. Para entrar a México necesitas poner tu número de pasaporte 6 veces. The worst thing is you give it to the lady and she looks at it, she just throws it Sí. away. Lo peor es que se lo das a la mujer y solo lo avienta. Or worse, she gave me mine back. She said, take it, you know. Y me devolvió el mío. And she doesn't even want to throw it away, you know. Ni siquiera ya se toma la molestia de tirarlo.
Hey, I worked on that thing. I had to put my passport number 6 Y times. le dediqué mucho tiempo a eso. Tuve que poner 6 veces, escribir 6 veces en mi número de pasaporte. Yeah, okay, have a good day. Have a nice day. Pásala bien, tenga buen día. Then finally we have the suffering of not getting what we asked for. Y entonces tienes el sufrimiento de no obtener lo que quieres, lo que pediste. I call it the pain of expectation. Yo le llamo el dolor de la expectativa. Nick, you got an idiom for me? Here, this is a good idiom. I remember this one. Esta es buena, yo me acuerdo. Okay, she's waiting for the call from the guy she met at the nightclub last night. Está esperando a que el chico que conoció la noche anterior en la discoteca le llame. It was dark. Maybe I wrote the number kind of not so clear. Maybe he's calling every 1,000 people who's changing number each time trying to reach me. Oh, estaba oscuro y quizás no escribió bien mi número de teléfono y se equivocó en un número y lleva 1000 llamadas llamando intentando localizarme. Okay, this is called the pain of expectations. Se llama dolor de la expectativa. And each idiom should have the problem and the solution, right? Cada idiom o idea expuesta en una imagen tiene que tener el problema y su solución. By the way, I keep threatening you that I'm going to examine you about the idioms, and I'm really going to do it this afternoon, okay? Really, okay? Tim, I need the bowl ready, okay? Los amenazo constantemente de que les voy a hacer exámenes aleatorios de estas ideas, imágenes, y esta tarde sí lo voy a hacer, ¿eh? I'll give you $200 to put everybody's name in there, even if they paid you to take it out. This is real corruption. Te doy $200 para que ponga los nombres de todos, incluso si algunos te pagaron para no poner sus nombres en la rifa, porque esta es la verdadera corrupción. So the two parts of this idiom. Los dos componentes de este idiom. Number one, the pain of expectation. El dolor de la expectativa, 1. Number two, which is how you fix it. Do I keep my little promises to people? La segunda, que es la solución, te preguntas, ¿cumplo con mis promesas? ¿Cumplo los tratos que hago con otros? Oh, Imelda, I'll send you that picture of Veronica holding Nicholas a couple days after he was born. Oh, Imelda, te voy a enviar la foto de Verónica con Nicolás a los 2 días de que nació. I told her yesterday in the car, Le dije ayer cuando íbamos en el auto. Then, of course, I forgot about it. Por supuesto se me olvidó. Then this morning I'm like, I have to teach this subject. Y esta mañana dije, tengo que enseñar esta clase. So I sent it this morning. You got it, right? Se la envié esta mañana. Check your phone. Sí. It's there. I think it's there. Oh, money pay me. Okay. Yeah? Let's see. Email. Gashiki Longju Chungwei. Yeah. It's here. Give me 5. Yeah. So that means I won't have this problem Ya no voy a tener este problema for a few days. por algunos días. Gashiki Longju Jungwei Gyu Shingsa Yokenso Ki Nyamna. Then he goes off on a long, beautiful thing, okay? Y luego expone algo largo de esto. Then people think, oh, my life's too complicated. La gente piensa, todos pensamos, mi vida es muy complicada. Those people who live in the countryside. La gente que vive afuera de las ciudades, Simple farmer. los campesinos, They're happy. la gente sencilla, Their life's not la complicated. gente sencilla que no tiene una vida complicada es feliz. My Guadalajara life is very complicated. Mi vida en Guadalajara es muy complicada. Maybe I should move to the country. Quizás me debo de mudar a las afueras. Listen, the people in the countryside are also having a terrible life. Pero también la gente del campo tiene una vida horrible. They have to get up extremely early. Se tienen que levantar muy temprano los campesinos. Then they go out in the sun to get cooked all day. Y están todo el día en el sol rostizándose. It rains on them, the wind blows on them. La lluvia les cae, el viento también. They're in dirt all day. They're all covered with dirt all day. Todo el tiempo están
rodeados de tierra, están cubiertos de tierra. Shinkar saban tap sinin drew dute. Even if the crops grow, then they have to go out and work all day to cut them. Incluso cuando ya la cosecha esté madura, tienen que seguir trabajando para cosecharla. And even if they grow pretty well, Incluso si hay una buena cosecha, they are worried about plant diseases coming. están todo el tiempo preocupados de las plagas y otras enfermedades de las plantas. Not enough rain. O de que no haya suficiente lluvia. We have gophers, right? Like we buy $200 of plants, we plant them, then the gophers eat them. What is a gopher? Gopher is a small animal that lives underground and kills your plants. ¿Un topo? They like to eat the roots. ¿Una marmota? About this big, looks like a mouse. Ajá. Tienen como una marmota, un topo. Ellos tienen unas plantas, pero hay unos topos y marmotas que se comen sus plantas. ¿Es un gusano? Un topo. Topo. Shinkala da jung to. They have to worry all the time. Todo el tiempo están preocupados. Sonam chekyan loto min jung tokpe dungel gyunche me. In short, in brief, En resumen, to be one of those nature persons out in nature para ser una de las personas que viven en el campo, en la naturaleza, is just as much suffering as a business person in Guadalajara. una persona que vive en el campo sufre igual que un empresario de Guadalajara. Now, let's go back to the farmer. Seguimos con el campesino. He's sitting out in the farm saying, those people in Guadalajara, those big business people, now they're happy. El campesino piensa constantemente, mira la gente, los empresarios de Guadalajara, ellos sí tienen una buena vida. Yeah, well, try to think of what a business person's life is like. Pero visualiza cómo es la vida de un empresario. Sombayang rangi pama sanda pujuk tamche shatne. So in Tibet, especially a business person has to leave their wife, leave their husband, leave their kids, leave their house. They have to travel to make their money. En Tibet, un empresario tiene que abandonar su casa y viajar para dejar a su familia, a sus hijos, porque tiene que viajar a otros lugares para ganar dinero. Sok bendu tsuk, $1,000. $1,000. He got serious now. His eyes went like this. Ahora sí se puso serio sus ojos. Safe. I think I'm pretty safe. This Creo is a que really estoy weird seguro. word. Okay, cancel. Yeah, that's the easy part. La vida. Okay, let's cancel that. Vamos a cancelar. Ben in Tibetan means target. Target. Ben en tibetano significa la meta, el objetivo. Sok bendu tsuk means they set up their bodies as targets. Y ponen su cuerpo como, ¿cómo se dice? El blanco. It means blanco. once you become a real business person, you even in many countries you are setting yourself up for kidnapping, violence, Sí. many things. Sí. Okay. Quiere decir que cuando ya eres un empresario exitoso, te conviertes en un blanco para ser secuestrado o para que te roben. And at night, Y en la noche they can't sleep. no pueden dormir. I used to be in the international diamond business. Yo trabajaba en el negocio internacional de diamantes. You're like locking your hotel room. Entraba dentro de mi habitación del hotel. You're like hiding diamonds all over the room, under the bed, behind the curtains, in the toilet. Escondía diamantes por toda la habitación, debajo de la cama, detrás de las cortinas, en el baño. When we opened our office in India, for about 2 months we worked out of the bathroom in the Taj Mahal Hotel in Mumbai. Cuando abrimos nuestra oficina de la India, por 2 meses estuvimos trabajando desde el Hotel Taj Mahal en Bombay. Because it's dangerous. Okay? Porque es peligroso. So those farmers think the business people are happy and the business people think the farmers are happy. Es que los campesinos piensan que los empresarios están felices y los empresarios piensan que los campesinos están felices. Idem, next idem, Nick.
Oh, it's 2 idioms, I think. Right? What's the first one? Here's the first one. This guy is a nature guy. He's out living out. He's a hippie living out in nature. You know, the business people think he's happy. Este es un hippie que está en contacto con la naturaleza y los empresarios creen que él es feliz. But his butt is getting chewed by ants right now. Pero sus nalgas están siendo comidas por las hormigas. You know that. Pica. I rented a country house in France, South France. This is supposed to be happy. Renté una casa de campo en el sur de Francia. Se supone que es un buen estilo de vida. And I got, what do you call that? What's it called? Yeah, I got scabies. These are small fleas that live in your body. Yeah, under the skin. Y se me metieron como unas pulgas, pero son unas pulguitas muy pequeñas que se te meten debajo de la piel. And you cannot sleep. It's impossible. Imposible dormir con esto. The nickname is 7-year itch. El apodo que le dan a estos pequeños animalitos es que te da comezón 7 años. And I had it for 3 years. Y la he tenido por 3 años. Okay, because I went to the countryside to be peaceful. Porque me fui a una casa de campo para estar en paz. So that's what's happening to this guy. He's getting... Esto le está pasando a este. Okay, next one. El siguiente. Then the guy in the country, El que está en el campo he's watching those movies, you know. ve las fotos. And those rich business guys, Ve las fotos de esos empresarios they have ricos, beautiful women, beautiful handsome men. rodeados de hombres y mujeres bellas. They are in the casino. Están en el casino. They are having a really good time. Se la están pasando muy bien. Then I've never been in a casino. Yo nunca he estado en un casino. But recently, Hace poquito I asked Jigme, my secretary for 25 years, we should give her a hand. le pedí a Jigme, mi secretaria de 25 años, I said, Jigme, when I was in China, I found out about swimming pools, indoor swimming pool. Then I saved me from putting yoga on my guilt list. cuando estaba en China me di cuenta que había piscinas cubiertas en los interiores y ya quité una cosa de mi lista por no hacer yoga, de mi lista de culpabilidades. I can get same exercise in half an hour and it's kind of more fun. Porque sometimes. nadando hago el mismo ejercicio en media hora y me divierte más. So I said, find me an indoor swimming pool because I can't, if I go outdoors, I will get more freckles, you Sí. know. Y le pedí que me consiguiera una piscina que tapada porque si me expongo a la luz del sol tengo más pecas, me salen pecas. She called me, she said, I found one, you know. Y me dijo, encontré uno. We live in the middle of nowhere, okay? To find a swimming pool is a big thing. Nosotros vivimos en medio de la nada, así que encontrar una alberca es una gran cosa. Geshe, I found a swimming pool. De hecho, le encontré una alberca. Where is it? ¿Dónde? In the casino, in the new casino, En el nuevo casino. you know. Then I thought, well, okay, I have to swim, I'll go. Dije, está bien, bueno, pensé, pues tengo que nadar, voy a ir al I casino. made a deal with the casino, Hice un trato con el casino, you know, that I can use the swimming pool. así para poder utilizar la alberca. Then I thought this is going to be interesting because I saw a casino in James Bond movie, Casino Royale, and everyone is so elegant and beautiful, and they are so rich, and money is going everywhere. Y dije, esto va a estar interesante porque yo tenía la imagen de la película Casino Royale de James Bond, donde todos son bellos, exitosos, el dinero está así fluyendo y se la están pasando súper bien. Then in Arizona, the casinos there's a legal exception to smoking. Y en los casinos sí se puede fumar. And I walk into the casino, Y en cuanto entré al casino, and I thought, this is just like hell. y pensé, esto es como un infierno. Now I believe in hell. Ahora realmente creo en el infierno. And all these people like this, they're like this. Todas las personas ancianas están así. You know, whole place is filled with smoke, you know. Todo el lugar está lleno de humo.
everyone looks dead already, you know. Todos ya se ven muertos, And they are giving all their money to the casino. entregándole todo su dinero al casino. And it's legal to drink also, you know. También es legal So they're beber. like smoking with one hand and drinking with Con the una other. mano están fumando, con la otra bebiendo. And the energy feels just like, I don't know, just like a doctor's waiting office or something. Y la energía que se sentía ahí es como en un consultorio, You know, la sala de espera de un consultorio. everybody's like this, you know. Todos así. You know, and I walk through now. When I go swimming, I walk very fast to the swimming pool. You know. Ahora cada que voy a nadar, paso rapidísimamente para no estar So ahí en the el casino. farmers think the business people are happy. Los campesinos creen que los empresarios tienen buena vida And the business people think the farmers don't have complicated life. You know. y los empresarios creen que los campesinos tienen una vida sencilla. The good news is Las buenas noticias son Sansara is a democracy, es que samsara es una democracia and everyone's equally unhappy. y todos son igualmente desdichados. Okay. What's so the idam's name? The name of this idam, El nombre de este idim which you have to memorize, right? que tienen que memorizar. Is everybody thinks someone else is happy. Todos creen que los demás o alguien más tiene mejor vida o es más feliz. And the solution, the second line, the solution. Y la solución para esto Do I help the people that no one likes to help? es preguntarte, ¿ayudo a las personas que nadie quiere ayudar? You know, I have my teachers. Tengo mis maestros, They seem to be attracted to people that no one else wants to help. parece que se sienten atraídos a las personas que nadie más quiere ayudar. You know, and you and me, especially me, I will help someone for a while. Yo ayudo a la gente por mucho tiempo, But when it becomes really inconvenient for me, pero cuando ya es una inconveniencia, you know, I will find an excuse not to help them. encontraré una excusa para no ayudar a esa persona. And there are people like that, and they irritate everybody, so no one wants to help them. Y hay muchas personas que son así, que hacen molestar a todo mundo y nadie las quiere ayudar. So if you want to solve this problem in your life of meeting people you didn't want to meet, Así que si quieres resolver este problema en tu vida de encontrarte con gente que no quieres ver, the solution la solución is to help people no one wants to help. es ayudar a las personas que nadie quiere ayudar. Okay. Yeah. Okay. So, Deshin du gyunor longchu mena ang mepe dunya yote ulpud tering dis sene sanyin chi sanyam de la lomi dewa sedu sede tsudu doshing tselkyami nepe dunya. So some people just can't get money. Hay personas que no pueden tener dinero. They can't get enough money. Simplemente nunca tienen suficiente In dinero. English we say hand to mouth. They make $100, they already have $90 of debt, and their life is like this, you know. Hay gente que se gasta más de lo que gana y continuamente están endeudados y su vida es así. There's people who don't know how they're gonna pay for food tomorrow, Hay gente que no sabe cómo va a pagar su comida el día de mañana and they have this suffering. y tienen este tipo de sufrimiento. We call mebe dungyo. Say mebe dungyo. Mebe dunya Mebe dungyo means the suffering of not having enough money. es el sufrimiento de no tener suficiente dinero. You're not, but if you do have money, Pero si tienes dinero, then you get the yube dungyo, entonces tienes el yube which is dunya. called the suffering of having money. Tienes el sufrimiento de tener dinero. Chuk nordze pa de la tang pa long ne kier. People are always coming up to you and trying to borrow money. Entonces, cuando tienes dinero, todos te piden prestado. Bumba tok de kier. The government puts new taxes on your business. I pay 40% tax. El gobierno te pone una nueva tasa de impuestos en tu negocio. Acabo yo de pagar impuestos del 40%.
Veronica says you talk like a Republican, Geshe Michael. Verónica dice que hablo como un republicano. I said, about this, I'm a Republican. Con respecto a esto, sí soy republicano. I finally make some money. If I make $10, the government takes $4. Finalmente, ya que estoy ganando dinero, si gano $10, el gobierno se lleva $4. It's the suffering of having money. Es el sufrimiento de tener dinero. Tana chila dan chiwa tsun cheki da chete, and then everyone becomes your enemy. Y todos se convierten en tus enemigos. Even cats and mice. Incluso los gatos y los ratones. You know, this mice is like eating my food. You know, Este ratón se está comiendo mi comida. these cats are like pooping everywhere in my house. You know? Y estos gatos están haciendo popó en toda la casa. When you get money, everyone becomes your enemy because you are trying to protect your money and everybody wants it. Sí. Cuando tienes dinero, todos se convierten en tus enemigos porque intentas proteger tu dinero que todo el mundo quiere. So that's called the suffering of having money. Ese es el sufrimiento de tener dinero. So you have two choices. Así que tienes dos elecciones. Be poor and suffer. Ser pobre y sufrir Or o be rich and suffer. ser rico y sufrir. Okay, this is samsara. Esto es samsara. Idam, Nick, idam. Picture. Yeah, I was very happy to find this one. Me dio mucho gusto encontrarme esta foto. On the left, En la parte izquierda de la foto yeah, the suffering of not having money. está el sufrimiento de no tener dinero. On the right, Y a la derecha, the suffering of having money. el sufrimiento de tener dinero. Okay, so don't forget. Que no se les olvide. What's the solution to this problem? ¿Cuál es la solución a este problema? The second part of the idam. La segunda parte del idem. Do I share the small things I have? Comparto las pequeñas cosas que tengo. Okay, we're not talking about grand acts of charity. No hablamos de grandes acciones, actos de caridad You give $10,000 to charity. o como donar $10,000 a la caridad. That's not going to fix this problem. Eso no va a solucionar este problema. This problem is to fix this problem, do you share your cappuccino with Alejandro? Para solucionar este problema, compartes tu capuchino con Alejandro. You know, when you get in the car, do you take the middle seat or do you take the window seat? You Cuando see? te subes al auto, agarras la ventana o te sientas en medio. Okay, small things, okay? Pequeñas cosas. You want to solve this problem of two kinds of suffering. Quieres resolver este problema de los dos tipos de sufrimiento. Share small things. Comparte pequeñas cosas. Share the window seat in the car. Comparte el asiento que está en la ventana en el auto. You know, share your cappuccino. Small things. Okay. Comparte tu capuchino, las pequeñas cosas. Then your life will change. Tu vida va a cambiar. If you have money, you will be happy. Si tienes dinero, serás feliz. And if you don't have money, you'll be happy. Y si no tienes, también serás feliz. Okay, cool. Shingsho semso tabu laksheki tsoyang togu laso dharmi dikpadang. Then somebody came up to Pabongka Rinpoche and said, yeah, but the people who have what do you call it? The people who have practical skills, they're happy. Pero alguien le dijo a Pabongka Rinpoche, sí, pero las personas que tienen habilidades prácticas, saben oficios, ellos sí son felices. What do you call it? They have a trade. They know a trade. Sí. People who know a trade, they're happy. La gente que domina un oficio, ese tipo de personas son felices. He mentions carpenters and dentists. Menciona a los carpinteros y dentistas. Okay, those people, they're not too rich, so they're not unhappy rich, but they're also not poor. They have a skill. They can make money anytime they want to make money. Esas personas no son demasiado ricas y entonces por eso no son ricos infelices, pero tampoco son pobres y tienen una capacidad, tienen un oficio y son felices porque trabajan bien. I have a friend, Rebecca's husband, Gunnar. Yeah, he's like, I'm going to be an electrician. Y tengo un amigo, el esposo de Rebeca, que dice, me voy a convertir en electricista. Then I don't have all the uncertainty of doing business. Para no tener la incertidumbre de ser un empresario. But I'm also not broke all the time. Pero tampoco estar en la bancarrota todo el tiempo. Good hourly salary is enough for me. Tener un salario
por hora está muy bien para mí, suficiente para mí. Toga laso dhammadipatang. Yeah, but they have problems with their tools. They have to find a dentist's office. They have to find a dental chair. They have to find people to work in the dentist's office. Pero tienen problemas con sus herramientas, tienen que encontrar una oficina para el consultorio, tienen que contratar a gente. Mimangupe tokpa. They have to worry about customer satisfaction. Se tienen que preocupar acerca del servicio al cliente. The customer says, I don't like the tooth you fixed yesterday. Los clientes o pacientes les dicen, no, pues no me gusta cómo me arreglaste los dientes ayer. The door in my new house is crooked. No arreglaste bien la puerta de mi casa. Na gel chak tok. Human dictionary. No money involved. Diccionario humano, no hay dinero. Pride and jealousy. Orgullo y envidia. I make better houses than the other person makes. Yo construyo mejores casas que los otros. You know? And then that guy makes better houses than me. I hate him, you know? Lo odio porque hace mejores casas que yo. Tradespeople have special, like artists and musicians, they have this special, actors, they have this special problem of jealousy. Los actores, músicos, artistas tienen este particular sufrimiento de la envidia. Translators have this problem. También los traductores. Who's better translator, you know? ¿Quién es mejor traductor? Okay, so they have their own special suffering. También tienen su propio sufrimiento. Shingdun Samdam, Senbe Tselbu, Senche Ku. Then carpenters have to worry that someone's going to steal their materials. Sí, los carpinteros se preocupan por que les van a robar sus herramientas. Tailors have to worry little pieces of cloth will disappear. Los costureros se preocupan por la tela. Rangcha Rapchung Yin Yang. Then somebody said to Pabongka, by the way, this is when you get tired. We have 15 minutes. Keep going, okay? Aquí esta es la parte cuando todo el mundo está cansado. Nos quedan 15 minutos para que sigan. I make the early classes very, very long because you are falling asleep in the early classes, but in the afternoon classes you already fell asleep. Y hice las clases de la mañana muy largas porque en la mañana te empiezas a dormir, ya en las de la tarde pues ya estás dormido. And it's hard to sit like this for many hours. You're not used to it. Es muy difícil estar sentado así por muchas horas porque no estás acostumbrado. Then just tell your body, shut up, you know. Y dile a tu cuerpo, cállate. You know, just forget it. Just listen, okay? Enjoy. Que se te olvide lo que el cuerpo y escucha y disfruta. As much as your knees will allow you. Tanto como tus rodillas te lo permitan. And your bowels. Y... Bladder? Sí, Bladder. Tu vejiga. Somebody said to Pabongka Rinpoche, yeah, but monks and nuns are happy. Pero alguien le dijo a Pabongka Rinpoche, pero bueno, los monjes y las monjas sí son felices. So the people who aren't monks and nuns, they think that monks and nuns must be happy in those monasteries. Y las personas que no son monjes o monjas, ellas piensan que los monjes o las monjas sí tienen buena vida en el monasterio. I sent my friend to Cerro Monastery. He was the head of the Oriental Division of New York Public Library. Big man. Y envié una de mis personas al monasterio de Cera y él era un editor de la parte oriental de una compañía editora de Nueva York. Then he's supposed to stay there for 3 months, you know. Se supone que se iba a quedar ahí 3 meses. He left after 10 days. Pero dejó el lugar y abandonó el lugar después de 10 días. He came back to New York, you know. Regresó a Nueva York. Yeah, I saw him. I said, well, you're supposed to be in the monastery, you know. Y lo vi y le dije, ¿por qué no estás en el monasterio? It took me a long time to arrange all the visas. There's a special permit to stay in the monastery. Y me tomó mucho tiempo conseguirle los permisos especiales que necesitas para estar en el monasterio. Then he laughed. He looked at me and said, Se rió y me dijo, Geshe, I couldn't meditate in the monastery. Geshe no podía meditar en el monasterio. I said, what are you talking about? ¿De qué hablas? It's the most noisy, chaotic place I ever saw. Es el lugar más ruidoso y caótico en el cual he estado. I don't see how anyone can meditate there. Yo no puedo concebir cómo alguien puede meditar en esos And lugares. it's true. Okay. Y es verdad. It's true. It's very difficult to meditate in the monastery. Es muy difícil meditar en un monasterio. Then all the people who
didn't live in the monastery, they think the monks and nuns must be happy in the monastery, but they're just the same as other people. Sí, toda la gente que no ha vivido en un monasterio cree que las monjas y los monjes tienen buena vida en el monasterio, pero sufren igual que los demás. There's a joke in Tibetan monastery. Hay una broma de los monasterios tibetanos. Somebody came to the monastery, Alguien vino al monasterio and they spent like 2 weeks, y pasó como 2 semanas. Then they said, everyone here is just like the people outside. Y dijo, aquí todos son igual que los de afuera. Jealousy, Todos tienen envidia, pride, tienen orgullo, desire, tienen deseo, anger, tienen rabia, competitive. son competitivos. Then my lama, the abbot, he's look at this guy, he says, Y el abad miraba a este chico y decía, I don't understand what you're saying. no comprendo lo que dices. Guy says, everybody in the monastery is just the same as the people outside the monastery. Pues todos en el monasterio son iguales que las personas de afuera, que las que no están en el monasterio. Then my lama's like, well, that's why we come to the monastery, Y mi lama dijo, pues esa es la razón por la cual venimos al monasterio, because we are the same. porque somos iguales, We're trying to fix ourselves. porque estamos intentando Understand? arreglarnos. Okay, understand? Defective people come to the monastery because they are defective. Los humanos defectuosos van al monasterio por esa precisa razón, porque son humanos defectuosos. And it's not like when you put on the red suit, suddenly you're not defective. Y no es que ya te pones los hábitos rojos de monje y se te quitan los defectos. It takes a long time. Okay? No, pues te toma mucho tiempo arreglarlos. And I have to say, the Tibetan monasteries in general, Christian and Buddhist, there are many defective people there. Y tengo que decirles que en los monasterios tanto tibetanos como los monasterios cristianos, pues hay mucha gente con muchos defectos. In the priesthood, En el sacerdocio, among monks, entre los sacerdotes, there are many defective people. hay mucha gente con muchos defectos. But they are really trying Pero lo que tienen en común es que todos están intentando to improve themselves. Okay. mejorar. So don't think because there's one bad monk or one bad priest No creas que porque hay un mal sacerdote o monje, that those monasteries are bad or the Catholic Church is bad. Don't think like that. no creas que por unos sacerdotes malos o monjes, no creas que los monasterios o la iglesia católica es mala. They are the most beautiful places in this world, Son de los lugares más bellos de este planeta. and they have problems. Y también tienen problemas. But without them, Pero si no existieran, without the Catholic Church, si no existiera la iglesia católica, without the Buddhist Church, si no existiera la iglesia budista, this world would be chaos. este mundo sería un caos. It would be much worse. Okay. Estaría mucho peor. There's a joke, somebody said to this guy, "How long are you meditating?" Hay una broma, alguien le preguntó a otro, ¿cuánto llevas meditando? 20 years. 20 años. Are you better than when you started? ¿Has mejorado? ¿Estás mejor que cuando empezaste a meditar? Nope. No. But think how bad I would be if I didn't meditate. Pero piensa lo mal que estaría si no meditara. Okay, the church is like that. Okay. La iglesia es así. The world would be much worse without these things. Okay. El mundo sería mucho peor sin estas And, instituciones. And if you really live in a monastery, Si vives en un monasterio, you will understand this is the most precious place in this world. Okay. podrás comprender que es uno de los lugares más preciados y sagrados del mundo, With all the problems it has. Okay. con todos, incluyendo sus problemas. Okay. Pun per tena bangso ki nyam yo pa kyang. 5 minutes? Oh. 11 minutes. 11 minutes. Then in Tibet there was a class system. En Tibet había un sistema de castas o clases sociales, Very similar to medieval Europe. muy similar a la Europa medieval. Okay, so there were extremely rich people. Había gente muy rica, The church was rich, la iglesia tenía mucha riqueza and the common people were extremely poor. y el pueblo era extremadamente pobre. So this was the system. Tibet was the same as Europe was 1,000 years ago. El Tíbet era igual que en la Europa medieval de hace 1000 años.
people outside of Tibet look at Tibet and say, "Oh, everyone in Tibet is meditating. Everyone in Tibet is happy." You know. Y la gente que no vive en Tíbet piensa, todos los que viven en Tíbet están meditando y son felices. And no, it was a very medieval system. ¿No? Y claro que no era así, era un sistema bastante medieval. And the poor people there really suffered. Y la gente pobre realmente sufría mucho. No rights, no law, no rule of law. No tenían ni derechos y no había leyes que los protegieran. The Potala Palace has one of the largest prisons in the world under it. El Palacio de Potala tiene una de las cárceles más grandes del mundo en sus sótanos. So people thought, oh, you know, those rich people, those, what do you call, nobility must be happy. Y hay gente que piensa, la nobleza, ellos sí tienen una buena vida, sí son felices. And the rich people think, oh, the poor people have a simple life, you know, they must be happy. Y los ricos piensan, no, la gente pobre lleva una vida sencilla, ellos sí han de tener buena vida. Bangso yang dungale mandete, no, the poor people are suffering all day. Okay. Los pobres sufren todo el día. Tokya, their food is terrible, tastes terrible. Su comida sabe horrible. I worked in the fields in India with some of the laborers just to see what it's like, you know. Trabajé en la India, en el campo, con unos campesinos solo para tener la experiencia. They have one tortilla, it's a lunch, you know. One tortilla, nothing, just a tortilla. Su comida era una tortilla. And it's purple. Una tortilla morada. I said, why is it purple? You know. Y les pregunté por qué por qué está morada. This is made from the skin of the wheat, which is thrown away by the rich people. Y entonces esta tortilla morada está hecha de los desechos del trigo de la gente rica. And that's all they eat for the whole day. They work in the field all day and they eat one tortilla, you know. Y es lo único que comen por el resto del día. Trabajan todo el día en el campo y solo comen una tortilla. Gershua, they have one pair of clothes, that's all. Lo único que tienen es un pantalón y una camisa y ya. People ask me a funny thing. They said, Geshe, those Indian women, they are so beautiful. Geshe, esas mujeres hindús son muy bellas. These beautiful gold earrings, and in their nose they have beautiful gold Sus earrings. bellos aretes de oro y también aquí en la nariz. It's so elegant, you know. Son tan elegantes. I said, no, you don't understand. Le dije, no comprendes. This is the bank. Eso es el banco. They cannot, there's no place to put their money. Como no hay lugar donde guardar su dinero, A bank in India maybe take your money and it disappear. porque en la India es muy común que el banco se lleve tu dinero y desaparezca el banco. Oh, Geshe, just tell them to keep it in their house and lock the door. Oh, Geshe, dile que lo tenga en su casa y que cierre la puerta. No, con they seguro. live in a hut. They live in a palm leaf hut. You, No, you can porque- break it with your arm. you Porque know. viven en chozas hechas de palma que puedes romper con los brazos. O sea, So where do you keep your money? The bank steals your money, ¿dónde guardas tu dinero si el banco te lo roba and it's impossible to close your house. y no puedes cerrar tu casa porque ni siquiera tienes puerta para cerrarla? Buy gold, wear it on your body. Compra oro y llévalo puesto. Stay with friends, always. Y siempre mantente rodeado de amigos. Always walk in a group. Siempre Okay. camina en grupos. This is the poor people's bank. Ese es el banco de los pobres en la Okay, India. got it? Are they happy? ¿Son felices? People always think like that. Okay. Then Dungtak Soki then they say, I was sitting with the Prime Minister of Tibet in 1975. En 1975 tuve una reunión con el primer ministro del Tíbet. After Tibet was lost. Después de que se perdió el Tíbet. We were watching TV, the news, you know. Y estábamos viendo las noticias en la televisión. And there was 50,000 people went to demonstrate against Nixon in the White House. In the, what do you call, Washington Memorial. Y había una protesta masiva de 50,000 personas en contra de las políticas del presidente Nixon en Washington. You know, and I'm sitting with this ex-powerful man, right? Y yo estaba sentado así con este poderoso hombre. He like turned to my lama and says, "Techak shugyu yomarbe, techak shugyu yomarbe." You know, don't they have techak here? ¿No tienen techak aquí?
Then I don't know this word. I said, what's a techa? Yo no ¿qué es un techa? Que no conozco esta palabra. Horsewhip. Horsewhip. Get some horsewhips. Send the police. Whip these guys. You know, what's Unos going on? látigos para caballos. Envía unos látigos y denles de latigazos a los, I'm like, a los manifestantes. You know, we don't really do that here. you No, know? no hacemos eso aquí. Okay, but this is the world, right? Este es el mundo. So here is tak means techashu, to whip people. Okay. Darle latigazos a la gente. Gashik totsa longsamyang mepa punda par sundu de doa. People wander around all day in Guadalajara, and people wander around all day in every other city trying to make some money. La gente deambula y divaga por la ciudad en Guadalajara o por todas las demás ciudades del mundo intentando ganar dinero. Dona ninsenku de semte. People are worried night and day. They won't be able to feed their family. They won't be able to pay their medical bills. They won't be able to pay for a place to live. La gente diario está preocupada porque no sabe si va a poder mantener a su familia, pagar las cuentas médicas y todo lo que se requiere. Their whole life is a story of trying to find some money to eat, you know. Toda su vida es la historia de estar intentando conseguir dinero para comer. Then the poor people think the rich people, the nobility are happy. Los pobres creen que la nobleza tiene buena vida, son felices. Shigyapale. Okay, 50 cent question. Pregunta de 50 centavos. Shigyapa. Yeah, I knew it was dangerous. Okay. Sabía que era Nagarjuna peligroso. student wrote a poem. El estudiante Nagarjuna escribió un poema. Chogla yiki dungyate tamal namgi luke so. Rich people have mental suffering, poor people have physical suffering. Los ricos tienen sufrimiento mental y los pobres sufrimiento físico. Dingyan yiki jigdendi nyire jombarche. These two sufferings make the whole world. They destroy the whole world every day over again. Estos dos tipos de sufrimientos destruyen todo el mundo, todo el día. Están constantemente destruyendo el planeta. 2 more minutes. 2 minutos más. Yulki gyalpo chenpo shi yin yang. Even if you're the king of the country. Incluso si tú eres el rey, Lombade dharma dipa. You have to worry about things are not going so well in my country. te preocupas de las cosas que no van bien en tu país. Kecha mi nyamba pelcher de tsarkir. You want to take your wow. All the problems end up on his desk. Okay, tsarkir. Todos los problemas terminan o llegan a su escritorio. The whole weight of the country is on this person. Todo el peso del país recae sobre esta persona. We had a meeting with Mauricio Macri. Tuvimos una reunión con Mauricio Macri. He was the mayor of Buenos Aires. Era el alcalde de Buenos Aires. We gave a program for him and his staff. Y les dimos un entrenamiento a él y a su equipo. Then after the program, he took me to his office. I was a little bit nervous. He said, "Come with me." Después de las clases y el entrenamiento me llevó a su oficina. Yo estaba un poco nervioso. Me dijo, ven conmigo. I thought maybe he's gonna send me to the jail for talking about Buddhism. I don't know. Y me llegó dije, uy, quizás me meta a la cárcel por hablar de budismo. Then he took me to the window, you know. Me llevó a la ventana. He said, "You see that building over there? Y me dijo, ¿ves ese edificio allá? It's called Casa Rosa." Se llama la Casa Rosada. Pink House. La Casa Rosada. This is the same as the White House. Es lo mismo que la Casa Blanca. But in our country, it's the Pink House, you know. Pero es la Casa Rosada allá en Argentina. And the president lives there. You know? Y allí vive el presidente. Can I use emptiness to move over there? ¿Puedo utilizar la vacuidad para mudarme a esa casa? Suddenly my impression of politicians changed in that moment, you know. En ese momento se transformó cómo percibo a los políticos. I thought, God, this guy is smart. Dije, esta persona es inteligente. This is so brave to ask me this question, you know. Que tiene mucho valor por hacerme esa pregunta.
can I use emptiness to move from this office to that office? Puedo usar la vacuidad para mudarme de esta oficina a esa oficina. So I did the pen real quick. Así que rápidamente le enseñé lo de la pluma. I did the 4 steps real quick. Rápidamente le enseñé los 4 pasos. I didn't give him $100. No le di $100. And he tried it. Lo intentó. And he was elected president of Argentina like 18 months ago, 2 years ago. Y hace 2 años fue elegido presidente de Argentina. En 2010 lo eligieron como 2015 lo eligieron como presidente de Argentina. Yeah. Yeah, and now he has to fix. Now I think he's a little surprised how heavy the country is. You know? Ahora yo creo que está un poco sorprendido del peso que recae sobre él, del peso del país, de la What's her name? responsabilidad. V, we heard her on the radio. The head of the International Monetary Fund, Christina Lagarde. Y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, She just loaned him $50 billion. le acaba de hacer un préstamo de $50 mil millones. That's a little heavy to 51,000. carry. You know, Ese es un gran peso. he put his word to her that the country will pay back $50 billion. You know. Y se comprometió con ella, o sea, comprometió al país entero con $51 mil millones. So don't think those powerful people are happy. No creas que esos hombres poderosos son felices. Okay. Even a bad president has the weight of a country on them. Incluso un mal presidente trae la responsabilidad y el peso de un país And sobre su it's espalda. incredible suffering. Y es un sufrimiento increíble. There's a military officer follows the American president around. I think he's not supposed to be more than 6 meters away from him. Hay un oficial del ejército estadounidense que sigue al presidente todo el tiempo y siempre está a una distancia de 6 meters. 6 meters. Sí, a 6 metros de distancia. And Siempre he tiene que has estar, even when he's asleep. incluso cuando el presidente está dormido, And he has a box. y tiene una caja. And this is, 1,000 nuclear missiles. Y es una caja con la cual puedes detonar 1000 misiles nucleares. And the president has 15 minutes to decide whether to shoot them or not. Y el presidente solo tiene 15 minutos para decidir si activar estos misiles nucleares o no. He has 15 minutes. It takes 15 minutes for a missile from a submarine to reach the United States. Toma 15 minutos que un misil de un enemigo llegue a los Estados Unidos desde un submarino. So, I saw Obama and what's the other guy? Trump. They went into a room. Obama has to hand the box to Trump. Vi que Obama le tenía que pasar esa caja a Trump. I saw the picture when they came out. Y vi la foto cuando salieron. Then Obama's like. Y Obama estaba así. Trump is like. Y Trump estaba así. So, you good president, bad president, doesn't matter. It's a lot of problems, okay? Aunque seas bueno o mal presidente, muchos problemas. Don't think they are happy. No creas que son felices. Don't think they are not suffering, the same as the poor people. Y no creas que no sufren. Sufren igual que los pobres. Democracy of ¿La democracia de qué? Sansara. La democracia samsara. Everyone is equally unhappy, Todos igualmente desdichados. equally suffering. Todos sufren por igual. Yeah, but what Sí. about Sí, pero ¿qué me dices what's de... his name? ¿Cómo se llama esto? The handsome guy that was married to Angela Jolie. ¿Cómo se llama este? Brad Pitt. Y Brad Pitt. Yeah, but Brad Pitt must be happy. Pero Brad Pitt ha de ser feliz. He was just sued for throwing his cell phone at his wife, okay? Y lo acaban de demandar por violencia doméstica. Okay, he's also not happy, okay? Tampoco es feliz. And she had terrible cancer. And, Y a ella le dio cáncer. don't think they are happy, okay? No creas que ellos son felices. Okay. Mr. Funny, Mr. Humorous, El señor divertido. Robin Williams, best comedian in America, Robin Williams, el mejor comediante de Estados Unidos, hanged himself with his belt in his wife's bedroom. se ahorcó con su cinturón en la recámara de su esposa. Don't think those famous people are happy, okay? No creas que los famosos son felices. He has enough money to buy 100 doctors and take some pills and die, Tiene suficiente dinero para comprar
sobornar a 100 doctores y conseguir las pastillas necesarias But para he hangs suicidarse. himself in his own room, you know. No With his belt. No obstante, se ahorcó con su cinturón. Okay? All right. Now that I super depress you, Ahora que ya los deprimí muchísimo, let's do some yoga. vamos a hacer yoga. For me, it's even more depressing. Para mí es incluso más deprimente. Let me see. Who's up? Brigitte, did you do? You ready? Okay. Puki Jushin Netotram Rira Lingshi Ninde Gempadi Sangye Shindu Mite Uari Rokunanda Shinla Chepasho Idaram Guru Rana Mandala Kam Niryatayami Dike Oku Sanam Yeshe Tsotsopshin Sanam Yeshe Lechungwe Damba